Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing on the topic of transposition or transposable genetic elements. We saw insertion sequences in the previous video, and from today or in this video we are going to start the next transposable elements known as composite. Now the composite transposons, as its name indicates, they contain two IS elements, insertion sequence elements, and they are inserted close to each other. So when when two IS elements are together in a location in DNA, they are known as composite transposon. Now what happens that when two IS elements, for example, this is one IS element and this is normal DNA and this is other. So this is IS and this is IS. And this is the DNA which is in between these two IS elements. This is normal DNA. Now what happens when these two IS elements flank the DNA, यानी वो दोनों उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, इसको हम फ्लैंकिंग कहते हैं. तो उससे फिर ये होता है कि ये जो DNA है बजाय इनके ये नहीं, ये DNA जो है इसको ट्रांसपोज किया जा सकता है, यानी ये अब इसको मोबाइल किया जा सकता है. द रीजन बिटवीन द टू IS एलिमेंट्स, उसको फिर क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या IS एलिमेंट्स जो है उसको ले जा सकते हैं. और इनका फिर एक्शन जो है, जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एक्शन इनका क्या होता है, जॉइंटली होता है, वो इकट्ठे मिल के काम करते हैं. तो इससे ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये जो दो IS एलिमेंट्स हैं जो कि इस DNA के दोनों साइड्स पे हैं, फ्लैंकिंग करते हैं, तो ये उसको इन्होंने यूँ समझ लें कि कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया. अब ये वो DNA है जो कि बज़ाहिर या ज़ाती तौर पे क्या था, इमोबाइल था, यानी ये ट्रांसपोज नहीं हो सकता था. अब ये दो IS एलिमेंट्स जब उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये उसको क्या कर देते हैं, मोबाइल बना देते हैं और एंडाउ इट, यानी कि गिव इट, यानी उसको ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये सलाहियत पैदा करते हैं कि वो क्या करे, वो अब मोबाइल बन जाए, यानी कि ट्रांसपोज उसमें ट्रांसपोजिशन जो है वो उसमें हो सकती है. तो ये कंपोजिट ट्रांसपोजन करते हैं. अगली स्लाइड्स पे इसकी फिगर जो है वो आ रही है, जिसमें 3 एग्जांपल्स है कंपोजिट ट्रांसपोजन के, जिनको हम TN की सिंबल से जो है वो जाहिर करते हैं. अब इसमें जो TN9 है उसमें IS एलिमेंट जो हैं एक ही इसमें ओरिएंटेशन में हैं, और TN5 और इन 3 एग्जांपल्स हैं, एक TN9 है और एक TN5 है और एक TN10 है. अब इसमें वो 9 की बात कर रहा है कि इसमें जो IS एलिमेंट्स की जो ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो सेम है, जबकि दूसरे दो में TN5 में और TN10 में वो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, एक दूसरे के हवाले से, यानी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर वो क्या है, इन्वर्टेड है. वो फिगर में आप देख लेंगे कि तो TN9 में दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल ओरिएंटेशन में है, यानी अगर एक की जैसी है तो दूसरे की भी वैसे ही होगी. लेकिन TN5 और TN10 में जो दो IS एलिमेंट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर ईच अदर वो क्या हैं, वो इन्वर्टेड हैं या ठीक नहीं है. अब इन दोनों IS एलिमेंट्स में ये जितने भी 3 एग्जांपल्स हैं, TN9, TN5 और TN10, इसमें वो जीन्स होती हैं, और ये वो जीन्स हैं जिनका ट्रांसपोजिशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो न तो ट्रांसपोजिशन कर सकती हैं और न वो कोई ऐसा ट्रांसपोजिशन में उनका किसी हवाले से भी कोई रोल नहीं है. तो ये वही बात है जो कि हमने ऊपर कर दी कि ये उसको कैप्चर कर लेती हैं और उसको क्या बना देते हैं, जो इमोबाइल होता है उसको मोबाइल बना देते हैं, यानी उसमें ट्रांसपोजिशन की सलाहियत जो है वो क्या है, पैदा कर देते हैं. अब जितने भी ये 3 ट्रांसपोजन्स हैं, इनमें वो जीन्स हैं जो कि आमतौर पे एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पैदा करते हैं.
اور پھر وہی بات ہے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میڈیکلی بہت امپارٹنٹ ہیں، کیونکہ میڈیکلی وہ جینز یا وہ ڈی این اے جو کہ اینٹی بایوٹک میں ریزسٹنس پیدا کرتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ بیکٹیریا میں آ جائے یا جو پیتھوجنز ہیں ان میں آ جائے تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ پیتھوجن اینٹی بایوٹک سے جو ہماری ڈرگز ہیں بنائی ہوئی اس کو وہ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر ڈیزیز جو ہے اس کی کیورنگ، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں کے تینوں ایسے جینز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جو کہ کیا ہے، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں۔ اب کمپوزٹ ٹرانسپوزان جیسے کہ آئی ایس ایلیمنٹس ہے، یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ سائٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ سائٹ ڈپلیکیشن جب وہ ڈی این اے کو انسرٹ کرتے ہیں، یعنی اب وہ دو ڈی این اے تھا، اس کے ارد گرد یہ دو آئی ایس ایلیمنٹس آ گئی، اب اس کے بعد ظاہر ہے اس کو جب وہ یہاں سے نکالیں گے تو کوئی دوسری سائٹ ہوگی جو کہ ٹارگٹ سائٹ ہوگی، وہاں پہ اس کو لے جائیں گے، اور یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ سائٹ ڈپلیکیشن پیدا کرتے ہیں جب یہ اس ڈی این اے کو کسی دوسری جگہ پہ کیا کریں گے، انسرٹ کریں گے، تو وہاں پہ یہ ٹارگٹ سائٹ ڈپلیکیشن کرتے ہیں۔ اب جو فلینکنگ آئی ایس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس ڈی این اے کے دونوں سائڈ پہ، اب یہ ڈی این اے ہے اور پھر یہ دو آئی ایس ایلیمنٹس ہیں، یہ بھی آئی ایس ہے اور یہ بھی آئی ایس ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، یعنی یہ اور یہ دونوں کیا ہوں، ایک جیسے ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دے مائٹ بی سم وٹ ڈفرینٹ، تھوڑا سا ان میں فرق پایا جائے۔ اب وہ ٹی این 5 کی بات کر رہے ہیں کہ ٹی این 5 ایلیمنٹس میں جو رائٹ والا ہے اس کو ہم آئی ایس 50 آر، اور جو لیفٹ والا ہے اس کو ہم آئی ایس 50 ایل۔ تو اب اس میں جو آئی ایس آر ہے یہ ٹرانسپوزیز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ٹرانسپوزیشن میں، لیکن جو لیفٹ والا ہے جس کو ہم آئی ایس 50 ایل، تو دونوں آئی ایس 50 ہیں، وہ بھی آئی ایس 50 ہے، یہ رائٹ یعنی جو پھر ہم بنا لیتے ہیں، تو یہ آئی ایس 50 آر ہو جائے گا، اور ادھر والا جو ہے یہ آئی ایس 50 ایل ہو جائے گا۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو 50 آر ہے یہ کیا کرتا ہے، اس میں تو ٹرانسپوزیز کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ ٹرانسپوزیشن کی جا سکے، یعنی اس ڈی این اے کو یہاں سے کٹ کیا جا سکے، نکالا جا سکے، اور پھر اس کو دوسری جگہ ٹرانسپوز کیا جا سکے۔ لیکن یہ جو آئی ایس 50 ایل ہے، آئی ایس 50 ایل، یہ وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ دونوں کیا ہیں، دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل، یہ دونوں ایک جیسے کام نہیں کرتے، اور ان کا جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس ایک سنگل نیوکلیوٹائڈ پیئر کی وجہ سے ہے، جو کہ ڈفرینس پایا جاتا ہے آئی ایس 50 آر اور آئی ایس 50 ایل میں۔ اب وہ ایک نیوکلیوٹائڈ کا ڈفرینس جو ہے وہ اس آئی ایس 50 ایل جو ہے اس کو وہ ایکٹیو ٹرانسپوزیز پیدا نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ وہی باتیں جو کہ ہم پیچھے بہت ڈیٹیل سے ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، جین میوٹیشن میں اور پوائنٹ میوٹیشن میں، اور بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا کہ نیوکلیوٹائڈ پیئرز جب چینج ہو جائیں تو اس سے کیا پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ جو آئی ایس 5 ہے، 50 ایل اور آئی ایس 50 آر، تو ان میں صرف ایک نیوکلیوٹائڈ کا پیئر وہ ڈفرینٹ ہے۔ اب اس ڈفرینٹ کی وجہ سے یہ جو آئی ایس 50 ایل ہے وہ ایکٹیو ٹرانسپوزیز پیدا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسپوزیشن میں حصہ نہیں لیتا، اگرچہ وہ اس ڈی این اے کے فلینک میں ہوتا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں کوئی ٹرانسپوزیز پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ دو ڈائیگرامز ہیں، دو یہاں پہ ہیں اور اگلی جو ہے وہ نیکسٹ، اور وہاں پہ اس کی ڈسکرپشن بھی ہے۔ تو یہ وہ جین ہے، یہ کلوروفینیکال جین ہے، اور یہ ایک دوسری بلی جین BLE، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر اس میں STR جین ہے اور ایک KAN جین ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں IS 50R اور IS 50L، اس میں IS1 ہے اور یہ بھی IS1 ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ کمپوزٹ۔ اب اس میں جو ٹرمینل ریپیٹس ہیں وہ انورٹڈ ہیں، اس میں بھی انورٹڈ ٹرمینل ریپیٹس ہیں۔ ٹوٹل جو ہے اس کی 2500 ہے، اس کی 5700 یہ ہے، اور پھر ان کی علیحدہ علیحدہ آپ کو دی ہوئی ہے، اس کی کتنی ہے، اور یہ سارے آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ 9
न्यूक्लियोटाइड पेयर जो हैं वो उसके क्या हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स में आते हैं। तो ये एक हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये दूसरे पेज पे आ रही है TN10। तो TN10 में जो है ये IS10L और IS10R ये टेट्रासाइक्लिन जीन है। तो इसमें वो आपको बता रहा है डिटेल के इसमें TN9 जो है इसमें क्लोरोफेनिकॉल जीन है, और TN5 दो IS एलिमेंट हैं फॉर कैनामाइसिन और ब्लियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये उनको, और फिर आखिर में आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं, ये कैनामाइसिन है और ब्लियोमाइसिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारे के सारे वो जीन्स हैं जो कि ये एंटीबायोटिक्स के नाम है सारे जितने भी। और होपफुली आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा, क्योंकि ये माइसिन और माइसिन, ये टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल की, ये फिर टाइफाइड की जो है उसकी जीन है, उसकी ड्रग है। तो अब ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये उसको फ्लैंक करते हैं, ये जो IS एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो ब्लू है इस स्लाइड पे भी और जो पिछली स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लू रीजन है ये वो नॉर्मल DNA है जो ट्रांसपोज नहीं हो सकता, और ये IS एलिमेंट उसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन पैदा करते हैं। तो ये कंपोजिट इसकी ट्रांसपोजान्स की बात हो रही थी, और आपने उसकी फिगर्स भी देख ली और उन जीन्स के नाम भी देख लिए जो कि एंटीबायोटिक मुख्तलिफ जो हैं कैनामाइसिन और दूसरे उनमें रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर और उनकी पोजीशन भी और उनकी साइज़ भी आपके सामने है, वो आपने देख ली। तो ये था कुछ कंपोजिट ट्रांसपोज़ान के बारे में। मज़ीद इंशाअल्लाह इसके बारे में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।